উত্তরপ্রদেশে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ, আর তাতে দেশ বিদেশ থেকে কোটি কোটি ভক্তরা এসেছেন। মহাকুম্ভের দ্বিতীয় অমৃত স্নান পর্বের আগেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা প্রয়াগরাজে। মৌনী অবসর দিন প্রয়াগরাজের সঙ্গম এলাকায় পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ৩০ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে, আহতের সংখ্যা ৬০ পার করেছে। এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, এক তরুণীর ভিডিও ভাইরাল। তিনি নিজে ভিড়ের ছবি তুলে ধরেছেন। সেই ভিডিওতে দেখা গেছে যে কি পরিমাণ মানুষের ভিড় রয়েছে সেখানে। আসলে কর্ণাটকের বাসিন্দা মেঘা দীপক হতরওয়াত কুম্ভ মেলার বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তুলে ধরছিলেন সেখানকার পরিস্থিতি। আর সেই ভিডিওতেই তিনি পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক বার্তা দেন। তিনি বলেন, আমি এখন কুম্ভ মেলায়, লাখ লাখ পুণ্যার্থী সঙ্গম স্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বিপুল জনস্রোতে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল হচ্ছে। আপনারা যদি আসার কথা ভাবেন তাহলে এই মুহূর্তে না আসাই ভালো। আর যদি আসেনও তাহলে পরিবারের সদস্যরা কেউ কারোর হাত ছাড়বেন না। এর ঠিক কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়ি, আর সেই ভিড় কেড়ে নেয় মেঘার প্রাণ। এবার কর্ণাটক থেকে কুম্ভে স্নান করতে এসেছিলেন মেঘা, সঙ্গে ছিলেন তার মাও। মেঘার আত্মীয়রা জানান, মেঘা লাইভ করে ভিড় দেখাচ্ছিলেন, তা দেখে বেশ ভালো লাগছিল। মায়ের সঙ্গে তিনি সঙ্গম স্থলের দিকে যাচ্ছিলেন। রাতের দিকে তিনি সেখানে পৌঁছেও গিয়েছিলেন। স্নানের আগে সেখানে মাটিতে বিছানা করে শুয়েছিলেন। ভিড় ক্রমেই বাড়ছিল। রাত 10টার পর আচমকাই ভিড় বাড়তে থাকে। তারপর ঘটে সেই দুর্ঘটনা। এরপর সেখানেই শেষ হন মা এবং মেঘা। ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರಿಂದ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರಿಂದ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಾವು ಆಗೋದಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರಿಂದ প্রসঙ্গত এই দুর্ঘটনার পর বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ভিড় আর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয় নতুন সিদ্ধান্ত। ভিড় সামাল দিতে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে মেলা প্রাঙ্গণে কোনো গাড়ি ঢুকবে না। এমনকি বাতিল করা হয়েছে ভিভিআইপি পাসও। দুর্ঘটনার পর প্রয়াগরাজ, বারাণসী, অযোধ্যা, মির্জাপুর, জৌনপুর, চিত্রকূট, রায়বেরেলির শীর্ষস্থানীয় পুলিশ কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন যোগী আদিত্যনাথ। আর সেখানেই একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে কোনো যানবাহন ঢুকবে না। বাতিল করা হয়েছে ভিভিআইপি পাসও। আগামী 4 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণে গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রয়াগরাজ সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে আসা গাড়িগুলিকে প্রয়াগরাজে ঢোকার সময়ই আটকে দেওয়া হবে আগামী কয়েকটা দিন। এছাড়াও রাস্তার ধারে স্টলগুলো ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। স্টলগুলোতে মেলায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশ নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত খাবার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হবে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছড়িও শুরু হয়ে গেছে। এই ঘটনায় যোগী প্রশাসনকে কটাক্ষ অখিলেশ যাদবের। আমরা শুনে নেই অখিলেশ যাদব, তিনি সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো, তিনি এই ঘটনা নিয়ে কি বলেছেন। घटना दुखद थी और सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतज़ाम नहीं किया। इंतज़ाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना ना होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और ख़ासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। मृतकों की संख्या को लेकर भी कहा जा रहा है कि सही आंकड़ा है या और ज़्यादा है। जो लोग वहाँ पर जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी मिली है, ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ हो गई हैं
समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर, तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया, वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। तो जहां मीडिया का रोल अलग होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मीडिया का था, मुझे वो कोई संकोच नहीं है कि मीडिया के सवाल ना उठाया जाए। जब मीडिया इतना प्रचार कर रही थी तो सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी। और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं, और जहाँ स्वयं आते हों लोग, वहाँ पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है, और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। सर, आप जाएंगे पीड़ितों से मुलाकात? मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, 10,000 करोड़ खर्च हुए, और फिर सरकार तो ये दावा करती थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं जब गया था कुंभ में तो मैंने यही मांग की थी, अगर कहीं व्यवस्था के लिए कमी है पैसे की, तो पैसा भारत सरकार दे। भारत सरकार को भी बताना चाहिए कि कितना सरकार ने सहयोग किया है। हमें उम्मीद है, जिस तरीके से बहुत से लोगों ने दुख प्रकट किया है, अभी राष्ट्रपति जी का भाषण होने जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना उस भाषण में भी आएगी। মর্মান্তিক ভিডিও, মর্মান্তিক ঘটনা। যে মেয়েটিকে দেখছেন তিনি ভিডিওতে পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক বার্তা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন তিনি এখন কুম্ভ মেলায় লাখ লাখ পুণ্যার্থী সঙ্গমস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। বিপুল জনস্রোতে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল হচ্ছে। যদি আসার কথা ভাবেন এই মুহূর্তে আসবেন না, না আসাই ভালো। আর যদি আসেন তাহলে পরিবারের সদস্যরা কেউ কারোর হাত ছাড়বে না। আর ঠিক কয়েক ঘন্টার মধ্যে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, আর সেই ভিড় কেড়ে নেয় মেঘার প্রাণ। দেখতে থাকুন আজ তক বাংলা। ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।